Nama Shin Tae-yong kembali ramai dibicarakan. Tapi kali ini bukan karena taktik jenius, bukan karena kemenangan timnas, dan bukan juga karena pemanggilan pemain naturalisasi. Isunya datang dari masa lalu, sebuah video lama, sebuah potongan singkat, dan sebuah tuduhan yang bikin geger. Media Korea merilis ulang video saat Shin Tae-yong masih melatih Ulsan Hyundai. Dalam video itu, terlihat STY melakukan gerakan cepat ke arah kepala salah satu pemainnya. Sebagian orang menyebut itu tamparan. Sebagian lagi bilang itu cuma gestur bercanda atau teguran ringan. Masalahnya, salah satu mantan pemain Ulsan melaporkan kejadian itu sebagai kekerasan fisik. Dan sejak saat itu, bola liar langsung bergulir kemana-mana. Di Korea, isu ini dianggap serius karena sepak bola modern di sana sudah masuk fase profesional penuh. Sentuhan fisik non-teknis dari pelatih ke pemain dianggap tabu, apalagi kalau bisa ditafsirkan sebagai kekerasan. Tapi, begitu video itu sampai ke Indonesia, ceritanya langsung berubah. Alih-alih marah, netizen Indonesia justru ketawa. Kolom komentar penuh dengan kalimat seperti, "Bercanda doang itu mah. STY emang keras tapi care. Buset, segini doang dilaporin." Kenapa reaksinya bisa sejauh itu? Karena pengalaman publik Indonesia dengan Shin Tae-yong sangat berbeda. Selama melatih timnas Indonesia, STY dikenal sebagai pelatih yang keras di latihan, disiplin ekstrim, tapi dekat secara personal dengan pemain. Kita sering lihat momen-momen di balik layar. STY nepuk kepala pemain sambil ketawa, bercanda di pinggir lapangan, ngerjain pemain dengan gaya santai. Dan yang paling penting, pemainnya tidak merasa terintimidasi. Justru banyak yang bilang, STY itu tipe pelatih yang bikin pemain nyaman, tapi tetap takut kalau malas. Nah, dari sinilah perbandingan mulai jadi bahan candaan nasional. Muncul satu nama, Ramadan Sananta. Striker timnas Indonesia ini pernah terekam kamera ditoyor pakai galon Pocari Sweat saat latihan. Reaksinya santai, ketawa. Tidak ada drama, tidak ada laporan, tidak ada klarifikasi panjang. Netizen langsung nyeletuk, Sananta ditoyor galon aja chill. Ini disentuh dikit, ribut. Lucu? Iya. Tapi di balik candaan itu ada pesan yang dalam. Mental pemain berbeda, budaya ruang ganti berbeda, cara memandang otoritas juga berbeda. Di banyak negara Asia, terutama generasi lama, pelatih keras dianggap normal. Sentuhan fisik ringan sering dipandang sebagai bagian dari komunikasi emosional. Bukan kekerasan, tapi ekspresi. Tapi zaman berubah. Apa yang dulu dianggap wajar sekarang bisa dianggap pelanggaran etik. Dan Shin Tae-yong berada tepat di tengah perubahan itu. Saat di Ulsan, STY adalah pelatih muda, keras, berada di budaya lama sepak bola Korea yang hierarkis. Tapi saat di Indonesia, banyak pengamat bilang ini adalah versi STY paling adaptif sepanjang karirnya. Dia belajar budaya lokal. Dia memahami karakter pemain Indonesia. Dia tahu kapan harus keras, kapan harus bercanda. Bahkan ada satu pola yang selalu muncul. Setiap kali timnas kalah, STY pasang badan. Dia tidak lempar pemain, tidak menyebut nama individu. Dia kritik sistem, bukan orang. Ini yang bikin pemain hormat. Makanya publik Indonesia merasa aneh ketika STY dicitrakan sebagai pelatih kasar. Karena pengalaman yang mereka lihat bertahun-tahun justru kebalikannya. Tapi pertanyaannya, apakah itu berarti laporan mantan pemain Ulsan salah? Belum tentu. Perasaan korban tetap harus dihormati. Kalau memang merasa dirugikan, proses hukum dan etik harus jalan. Yang dipersoalkan netizen Indonesia adalah konteks dan timing. Kenapa kasus lama ini diangkat sekarang? Kenapa potongan video tanpa konteks penuh baru dirilis ulang? Kenapa muncul saat nama STY sedang besar? Saat dia sukses di luar Korea? Saat dia jadi simbol kebangkitan timnas negara lain? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang bikin publik curiga. Karena dalam sepak bola, isu non-teknis sering dipakai sebagai alat pembunuhan karakter. Dan sekali lagi, konteks itu penting. STY di Ulsan dan STY di Indonesia adalah orang yang sama. Tapi zamannya beda, lingkungannya beda, pendekatannya juga beda.
Sepak bola bukan cuma soal apa yang terekam kamera, tapi soal hubungan di ruang ganti, soal kepercayaan, soal rasa saling menghormati. Dan sejauh ini, satu hal sulit dibantah. Pemain timnas Indonesia berdiri di belakang Shin Tae-yong. Tidak ada yang merasa tertekan, tidak ada yang merasa terintimidasi, tidak ada yang merasa trauma. Sisanya, biarlah proses berjalan. Karena kebenaran tidak pernah lahir dari potongan video, tapi dari keseluruhan cerita. Dan di sepak bola, cerita itu selalu lebih besar dari satu momen. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.